মানে কি আল্লাহ আল্লাহর জীবনী কে রে কোরআনের দিকে নিয়ামত দিয়ে এতর নিয়ামত দুনিয়া মাদার কে সৈন্য বারে দেওয়াটা আল্লাহর রয়ে জমিন মাঝে ফিজা জেন্নান নি কেউ আসমানের দে জমিন আর মাঝে যে একখান জায়গা আছে ইয়ানোর নামল দে ফিজা ইয়ানোর মাঝে আল্লাহ এতর ডিগ্রি আন্ন লাগে কোরআনের এতর ডিগ্রি আন্ন লাগে আল্লাহ কেন লোক মানুষ তাম গুণা বেগুন গজ্জে দর দইতে দিলে আল্লাহ এবারে মাস্টার বানাই পারিব কই মশলা নেই এবার মাস্টার বন্ধু ছেলে বনি পারিব তাম দুনিয়ার বেগুন গুণাগরের ডাক্তার বন্ধু স্যার বনি পারিব কই মশলা নেই তাম দুনিয়ার গুণা বেগুন ঘরের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু স্যার এবার বেশক বন सकता मेहनत करे तो कोई मसला नहीं मगर खनुक गो हावे सब बनी तो साथ दइते गिले गुना करियो रे हरगिज बन नहीं सकता वो क्या ई बोल दे कुरान दिबानी क्यों रासी बोल दे डायरेक्ट अल्लाह रे तरफ तू नगनु इबे डायरेक्ट अल्लाह ले रे ताल्लुकात एडे गुनाहगार बंदारा अल्लाह सिने मादे कुरान न देखी एतल्ला मुरब्बिया कराम कले हुजूर कले आरार होये दे फुन्नी दे उग्गो मफुआ हाबस होते ना बालक ताई तो होते तुम्हारा हाबस हो जाएगी बारे में सो क्या गुना बाजिले और हाबस हुआ भी मुश्किल गुना बाजिले और ओई ने बारी क्या होले ओए बड़ा इमाम साहब अनारा बेगुना होई बेरो शकौतु अला वकीस व हिफ्जी फाउसानी ला तरुकिल माआसी फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूर अल्लाहि ला युअता लिआसी ए इमाम शकीर हसे उग्गो शागिरी तैबाद होदे या उस्ताद हां तू एंकेन मसला होल आय आज याद करे हलिया का भराई दे आज या उस्ताद और तो फुना या छी हलिया फत्तु साली भरी न बारी आर जहन दे हाबो जम्मा दे कहने दे आय याद गली याद का ओ तो तरबर तरतरी फरा क्या था मसला की एंड वेयर एत मदे उस्ताद शागिरी तोरे जवाब दे शकौतु अला वकीस व हिफ्जी फाउसानी ला तर्किल माआसी ओ मरफुआ ओ फरन्नबुआ তুই আল্লাহর দেখেন কি ওরে আল্লাহ গুনাহ রেখে গুনার মাঝে ডাকু দনবস গুনার হামম মাঝে নতা কিস্তি তো তুই যদি সে জেহেন হবতে বাড়াইতে মনে হর কোরআনরে যদি সে হেফজত তু জব্দ করতে মনে হর দইতে গেলে গুনাহ না করিস কোরআনরে যদি সে জরিয়রে যদি সে রাখিতে মনে হর দইতে গেলে গুনাহ না করিস कुरान हदीस रे नबी से बाला गरी अरे याद रखी तो मैंने वद्दे के गुना ने वरिश किया फइनल इल्मा नूरुम मिन इलाही वइन्ना उलूमुल जिन्नी तोरा से निकल दे दुनिया के इल्म गुना बोले हारे मगर इल्म देख करने के कुरानी इल्म असन न मिल दे नूरुम मिन इलाही अल्लाह तरफ तो डायरेक्ट नूर भाई जमीन में अल्लाह रे डायरेक्ट नूर जमीन में अल्लाह हद फइनल इल्मा नूरुम मिन इलाही व नूर अल्लाह ला युअता लिआसी आर इल्म है गुनाहगार बंदे बिल्कुल नहीं है ऐसा गुना तो किसी बात सीधा बोली नहीं दिलंबर में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة यार बाद तो तोरा कुरान मुताबिक अमल करी अल्लाह बोली और ऐसा यानी फले सबसे बोले जे होना सूरत जे होना टाइम नमाज हरगिज नहीं छोड़ना चाहे जेतर मुसीबत हो गंदिलाइबा यो नमाज नसुड़ा बरिबे कुरानरे राखी दी आतिक्या যদি সে গুঙ্গিয়ে তান্না বা এতবার কেন মসলো ইয়ে এতবার দিল্লো ইয়ে তরাতরি তান ভাই এটু নামাজে পড়ে গিয়া বরিবে কথা হইলে কথা কুরআন সিনা মাদে রাখি তো মনে হদ দইতে গেলি নইলে কুরআন নেলি দেবে রাসূলে ফরমাইবান কুরআন ইল্লা করি আরে নেলি দেবে ইল্লা করি নেলি দেবে ওই জেল্লানি কেউরে উটর গলা তুন ফান নেলি যাবে इल्ला करी और कुरान नेली देबे तो होइत ना पारिबो আল্লাহর রাসূল জনাবে করিম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উডর গলার ফানর মিসাল কে আল্লাহ দিয়েন হলে উডর গলা হল দিবে ইল্লা ফান এড়ে দে নেলি ব্রাসানোর সাথে যাবই ইল্লা আসানির সাথে নববান গুনাহ জরিয়া কুরআন যাবে তো হোইতো না পারিবো এতাল্লাহ বলি ওরে নামাজ সনত মাঝে নশুদা यार बाद तो अल्लाह तुम्हारा रे ज़िक्र में क्यों रे इल्म दिए वंफकुम मिम्मा रज़क़नाहुम रिज़ुक ज़ियान क्यों रे आसी आनल दे बाना बातोरे गुस्सोरे मासोरे तरहारी आलू गुला बायानोरे रिज़ुक खाते न होते दुनिया में तो सबसे बड़ा रिज़ुक दे इल्म ये तोरा बड़ा रिज़ुक दुनिया में तो अल्लाह के सू पैदा न करे
আর হনে মারিব হনে হাইব কেন মানে কেন হন হব খেঙ্গরে না কেঙ্গরে হন হব তোর মলয় কলে কি করে আল্লাহ সদুন মানুষের দেমাগর মাঝে এগুলাই থাকে ইনার ফিসালি নভরা পড়ব বহুত দূর হব ইতে হয়তো নভরে হদ দিতি আলমুলুমের কিষানদের নান হাবুসের কিষানদের নান হয়তো নভরে শুনে গানে বকওয়াজ করে দি ইনারে কেন তো সাবরিব আল্লাহ কুরআন ইবালে এর দুনিয়া আখিরাত দুনো জাহান্নাম মাঝে ইজ্জত দিব এতলা বলি আরে পাক্কা করি আরে রাজা গরবারি বদে আল্লাহ রে জিল্লারি কি ওরে কোরআন সিনাম মাদে এতে মানা ইয়াদ গরা সারা মানা সারা এতে ইবারতরে মুকিয়াদি গরাই আই तमाम আলহামদুলিল্লাহ তাআলা ওয়ারনা পর্যন্ত আই কোরআনের তরজুমারে ইয়াদ করি কোরআনের মানারে ইয়াদ করি নাই ইয়ান বুঝি বল্লা বলি আরে যেদুন উলুম হাসিল করা করে বেগুন হাসিল করছি মাই ইয়ান ওরে পাক্কা পাক্কি আর রাজা গরবারি यार बाद तो एडे लंबर मदल दे अल्लाह कुरान मद फरमाते बेगुन तो अरे बारीक शिसल दे दुनिया मदे इल्म मोरे दुनिया मदे सिर अलानिया चुपके से बारे या तो अलानिया बारे जे दूर इल्म मोरे चर्चा करी बल्ला बाबा चिंता जेदुन निचरे सोच আছে जेदुन दिमाग আছে जेदुन আল্লাহ ইস্তিদাদ দিয়ে যেতুন আল্লাহ ইলম দিয়ে ইন বেগুনলে এর বাবা করিব দে আই মুমিকে কোমরে ইয়া তো বা আই মুমিকে উম্মতে মুহাম্মদিয়া রে तमाम দুনিয়া মধ্যে আই কেঙ্গুরি আই নিজে কুরআন ওয়ালা বন্দি আই तमाम দুনিয়া মধ্যে কুরআন ওয়ালা কেঙ্গুরি বলে বেজু 24 ঘন্টা আন্ধারত ফরত দিনত রাইতত 24 ঘন্টা এমন বাবা করিব एन अद्वैत गिले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते यरजुना तिजारतन लन तबूर इतरा होदे एन एकन होदे शोदरीर इतरा एन एकन बेबशर उम्मीद रखे जियान हारगिस नुकसाने बेर होनो उम्मीद दने যদি সেন গরিব যদি অদ্বৈত গিলে ইতারা ইয়ানি এন একন শোদরি গরের জিয়ান আম্মাতে নফাইয়ে নফাবতে বানা কিয়া এলম যদি সে দ্বৈত গিলে এলম বারে না নাকি হমে যায় हजरत अली फरमाते अलम बारे माल दे दो तो गिले माल बारे ना क्या होमे माल बन एते दले साइटे माल हम का होमे मगर एलम दे दो तो गिले एलम हम का बारी ऐता लबुलियो रे अल्लाह फरमात दे तुम्हारा एन कन हम गरीब अल्लाह बुलियो रे सर जियानम मदे तुम्हारा तू कामयाबी होने दिन ना कामयाबी नहीं 1000 মানুষের ভিতরে 10000 মানুষের ভিতরে গদবা মানুষে গালালি করলেই নফুনা করিব 5000 মানুষের ভিতরে 500 মানুষে গালালি করলে ইনো ফোনা করিব ইন বেগুনত্তর ভিতরে ইন হিম্মত ইস্তেকলাল সাথে আল্লাহ দিল্লা আল্লাহ কুরআনের দ্বিতীয় নিয়ামত তোমার সিনেমা দে দিয়ে এ কুরআন ইবে ये लास्ट होता हो आयो नलारे पूरा ফেলাইম আয়াত তরজুমা ये पूरा ये এরে তিননাল হতা একখান দে কুরআনের 24 ঘন্টা ভরাত টাকা दूसरा नंबर दे नमाज हर हालत मदे नशुड़ा तीसरा नंबर मदे अल्लाह तुम्हारे जीन दिए इन खर्चा गरा जीन अल्लाह तुम्हारे दिए एलम जीन ने क्यों तुम्हारे दिए इन जद्दूर बारे दूर खर्चा गरा एन गरे दो तो गिले तो मदे होदे बुआई बिया एन एकन इंसानी बिया आर बंदाई बिया एन एकन शोदरी गरे दुनिया तायरे जियानम मदे हरगिज नुकसान बेर होने उम्मीद ददा नहीं दूर दूर से कोई उम्मीद भी नहीं है नुकसान होने का यार बेलदे कुरान आयात अल्लाह रसूल हादीस शरीफ अम्मादे फरमादे যদি সে হনুগ্য মানুষেন বিলা করি ওরে জিন্দেগি গজ্জে এন অদ্বৈত গেলে কেন বদে মানসিবার ইবা হদ পর্যন্ত পৌঁছিব দে এত মদে আল্লাহ রসুল জনাবে করিম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে মান ক্বারাআল কুরআন ওয়া আমিলা বিমা ফীহি যে মানুষ কুরআনরে ফজ্জে কুরআন মোতাবেক আমল গজ্জে কুরআনে এখন হইয়ে দে দিয়া ए मुताबिक अमल को जे कुरान रे फज्जी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा मां बापरे एन उग्गा ताज फिर तासिनेबो दौहु अहसनु मिन दौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया तासिबार उग्गा যদি সে মুতি যদি সে দুনিয়ার মধ্যে দইতে গেলে বেল সব করে আন্দারে দেবিবার মত एक गोहेड़े आए बहुत तो गो देने दे रे हने मुझे बोशी न देने तासी मम्मा तो मुझे बिशु न देने दे उग्गो मुझे जो दिशे दुनिया रे हने पुना तू जो दिशे एंगरी रे नेला दे आसमान और दिक्या ओ तू जो दिशे बेल बेल अर अल्लाह एनन तू शम्स
বেলর মেসাল দিয়ে সানোর মেসাল উদ্যান হতে দে আল্লাহ দিনের দিকে ফরে ইবার জরিয়া বেল তো নাই আল্লাহ দুনিয়ার মাঝে ফর বেগুন ইবার দুনিয়া লিখতে পারলে আল্লাহ দৌতে গেলে আল্লাহ যদি সে ইয়ার বাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাত দেবা মারে ফিনাই বতে দিয়া তাসিবে আল্লাহ কিয়ামতের মাঠের মাঝে রাসূল আর এক হাদিস মাঝে ফরমাত দে হদা আম্বিয়া কেরাম কলরে যে বড়ক দিব যে জায়গার মাঝে যে কুরসির মাঝে বয়া করাইব হদে এন্দিলা ডাকু তু কুরসির মাঝে বয়া করাইব বানা ফরক হবো দেখতাম বানা মহর ব রসুলর মহর আম্বিয়া কেরাম কল তু কাসিনার মাঝে নবী দিয়ে নানার মহর তাইব হাবে সাব ফর বাম্মা তু মহর গণ তাইব যে দুর্বেশ কুমারকে শুনি এক একটা তবকানে বেশি তবকা দে বহুত বেশি তবকা আল্লাহ রাব্বে গুরুরে হেফাজত